kwa kuwa nipatia tena souffle de vie, kunilamusha, kunipatia nguvu tena, kunipatia sauti tena, uke nikaribeta mpresence yenu. Aina wote wanapewa neema kwa siku ya leo. Kumbi leo mimi napenda kutransmettre message yenyewe niko nayo juu itanisaidia. Leo tutazungumzia juu ya les événements qui entourent notre naissance. Thème yetu ni les événements qui entourent notre naissance. Mutatusomea yako mu 1 Chronique 4, 9. Nous lisons 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 jusqu'à 10. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Ndiyo, tutatumbulia leo juu ya problemu ya Jabé. Biblia inasema asema Jabé alikuwa mtoto mpendwa sana kwao. Hata Jabé alikuwa mtoto mwenye kupendwa sana. Alikuwa considéré ke watoto wengine. Ni juu ya nini? Juu mama yake alimzalaka na uchungu. Mama yake anampanga jina ya Jabé. Wakati alimpanga jina ya Jabé, anasema Jabé ni juu alimzala na uchungu. Haleluya. Hapa tunaona jina ya Jabé. Jabé alivivre ma conséquence juu ya jina yake. Jabé alivivre magumu ya kuachana kupitia jina yake. Jabé alivivre maisha moya nguvu. Anakuwa kuangalia sema hapana. Maisha yangu nakuwa ya nguvu. Jabé anatumika kazi asiweze kutumika kazi. Jabé anapima kufunda masomo bibambike. Anapima kwa tabu kweli bibambike. Anaangalia ni nini aendeke kwa maisha yake. Kumbe anakuwa kukonstate maisha yake ita kufungiwa kupitia jina yake ile barumpanga jina ya Jabé. Na Jabé ile jina yake ndio inaenda kosa mikoshi kwa maisha yake. Inaenda kosa mabariere kwa maisha yake. Kumbe ndugu yangu mpendwa, pengine pale huko pale maisha yako wewe itakufungiwa kupitia shughuli ya kuzalika kwako. Shughuli zalikaka ni jina kani bali kupangaka. Ni mambo kani ili kufikia ile siku ya naissance yako. Hautajua ndugu yangu. Kumbi mimi nakupitisha hii message ya leo ya kusema Jabé alikuwa mtoto mwe mpendwa kwao, na alikuwa mtoto kwao balimupenda, lakini vile balimupenda kwao banamubeba na jina banamupanga jina ya machungu. Kumbi ni juu ya nini? Alizalika na douleur. Mamake alipata douleur siku ya naissance yake. Pale paina alikuwa na mimba, mamake alikuwa na douleur, alikuwa na machungu, alikuwa na magumu mwa fulani, alikuwa na mateso ya kuachana. Anazala ule mtoto, anapanga jina ya Jabé, asema machungu. Haleluya. Atujue jina yako wewe ulipataka siku ya kuzalika kwako wanapanga jina, asema mateso. Kuna kwa watu wengine jina yake ni mateso. Ile mateso wanapanga juu ya nini? Mamake aliteswa sana pale alikuwa na mimba yake. Mamake pengine balidivorcana na baba yake. Pengine alipataka mimba, banamuzala, babake anamwabandone. Haleluya. Mama anampanga jina mtoto asema ni mateso. Banampanga jina asema mujinga. Ni juu ya nini? Jina yako wewe wakati ulizalika kuzalika kwako wewe. Kunazalika na kitoko bacha kufunga. Ile eta kufunga kitoko vile banaipanga asema nini? Mateso. Voilà les conséquences na maevenema ile kunatufikia wakati ya kuzalika kwetu, na inaleta mateso, inaleta magumu, inafunga maisha yako. Baada miaka na miaka unakomea, unaanza kuteswa, au yuo ni nini kunateswa. Kumbi ni nini? Siku ya kuzalika kwako wewe unapataka problem kupitia jina yako. Haleluya. Ujiulize ndugu yangu, ujiangalie ndugu yangu, kontrole maisha yako. Uko na vivre je ndani ya maisha yako? Kumbi ni jina kanibali kupangaka yenye inakuleta wacha kuteswa. Ni jina kaninyewe ile kulikubali kupangaka unaangalia maisha yako haipambe. Kumbi angalia je maisha yako vile kunatembea ndugu yangu. Mimi nakuona kitabu cha Jabé. Jabé aliangalia mateso yanapita, anasema hapana,
akiangalia anasema hapana, kwa ni mwita wa milele Bwana Mungu wa neema, ndio mwenyewe atabadilisha hii magumu niko nayo. Jabe anaenda kuita jina ya Mungu, anaenda kumuita Mungu, asema Mungu wangu, huyo niangalie kwa mimi napenda nikuombalie kama vita. Jabe anasema Bwana Mungu anaendelea kwa mipaka kwa maisha yangu. Nijua aliona maisha yake anakuwa na mipaka. C'est pourquoi Jabe aliita jina ya Mungu porque mipaka ile kwa maisha yake yaanze kuondoka. Anaita tena sema, Bwana Mungu wa mbingu, mimi naomba kwa mkono yako ya neema ipate kushuka pa maisha yangu na ianze kutosha mateso pa maisha yangu. Vile alimuita wa mbingu, na ndio pale wa mbingu alishuka na alimsaidia Jabe, alielargir mipaka pa maisha ya Jabe. Alitosha mipaka pa maisha ya Jabe. Alimondosha Jabe mipaka yote kwa kuwa Jabe alikumbuka sema, ule mwenyewe atanisaidia mwi problem niko na alipaka Mungu. Haleluya. Ule mwenyewe atakusaidia mambo yako leo nayo nipaka Mungu. Mama yako ule alikuzala na baba yako ule alikuzala banezi kuwa beko na mapendo na weye. Mungu nekala munyumba banakupatia kiota kilo napenda, lakini huko na magumu mwa fulani na kwenda maisha yako. Ule atakusaidia pa ile magumu yako nipaka Mungu. Ule tashikia na kuondosha kwa mipaka ya maisha yako nipaka Mungu. Kuna kwa jina moya yenye nakuwa na shanje maisha ya mtu. Wakati watu wa dunia wanakuita sema mateso, wakati dunia wanakuita sema mujinga, wakati maisha yako banebloke, asema wewe uko ntumba. Ile jina ntumba ile balikupanga sema ntumba. Inakuwa na efe mu maisha yako. Ile efe ile inaanza kuakompanya maisha yako si mpaka mwisho wa dunia. Kama wao ya comprendre asema hii jina balinipanga inaleta bubaya kumbele yangu, ndugu yangu utateswa miaka na miaka. Kubi Mungu alipenda siku ya leo nikoneshe kwa hii message ya asubuhi ya leo porque wewe upate kucomprendre. Uangalie kwa maisha yako huku unatembea je, niangalie maisha yako iko je, huku na vivre je mu maisha yako. Ni vitu kanibida unaona sasa nyepene makani yenyewe inakukomplika ilitokeleaka siku ya kuzalika kwako yenyewe inarudisha maisha yako. Ndugu yangu, mimi napenda ushikie kwa parole ya asubuhi ya leo ipate kukusaidia, upate kukumbuka, uangalie ni kitu kanakiendeke mu maisha yako. Peut-être Mungu na kesho kuna souffrir vile. Mukaji, benza kwa banapeleka mademande d'emploi, bakababeba mukaji. Lakini wewe bakubebe parmi 10 personnes, mais wewe banakurudisha. Angalia kwa jina yako, ni jina kaniko nayo. Wenye benzako banafunza masomo, diplôme d'état, benzako banapresenter nini, examen d'état, banaweza lakini wewe unashinda ndugu yangu. Angalia kwa mbele maisha yako iko niendeka je. Wenye banafianse pakevi, banaolewa bien, sans problème kubukweli, anaenda kubukweli kianaanza kuzala watoto. Haleluya. Lakini wewe maisha yako iko je? Juu ya kuzala kwako inipata problem. Pourtant Mungu alisema ndani ya Israeli mtakuwa mwanamke mtasa, ukiwa mwanamke wa kutosha mimba. Lakini wewe unaenda kubukweli ndugu yangu apate mzazi. Kumbuka ndugu yangu, je ukavuta kumkongo uangalie. Jaberi angalia rikala, anaresona nasema kwani hii njina bali nipatia kwetu. Banata ni njina ni buchungu, jina maana ile jina asema buchungu. Bana nipanga jina buchungu je, maisha yangu nakuwa paka ya buchungu, maisha yangu nakuwa ya matatizo, maisha yangu nakuwa ya magumu. Kumbe ndugu yangu, ikala fashi moyo. Ukumbuke njina yako iko je. Pengine kupitia jina yako ndio ile mateso kuna kufuata. Kupitia jina yako maproblemi na kufatafata kubukweli yako. Kuna kwa baina unakuwa bubukweli inakuwa ni bukweli tu juu kwa nasema kwa bukuku bubukweli. Lakini bila realite bila kuna vivre haina bukweli ndugu yangu. Dieu est capable de changer ta vie. Mimi nakwambia sema ndugu yangu, nani yuko tayari kwa hii wakati Mungu abadilishe maisha yake asubuhi ya leo? Nani yuko tayari wakati Mungu atachange vie asubuhi ya leo? Wakati Mungu alipermettre anasema nitume hii message nikoneshe hii message pour que ushikie hii message na ikusaidie asubuhi ya leo ndugu yangu, pour que maisha yako ipate kubadilika. Mungu akapata kuchangia maisha yako. Vile Mungu alichangia maisha ya Jabe, vile Mungu alibadilisha maisha ya Jabe, Mungu akapata kubadilisha maisha yako. Mungu akapata kubadilisha butata wako, ukwe mama watoto.
Mungu akapata kushanje vie yako kabisa. Mungu alishanje vie ya Ana. Mungu alishanje vie ya Sara. Anampatia watoto. Mungu atashanje na maisha yako asubuhi ya leo. Mungu atabadilisha maisha yako asubuhi ya leo. Wakati unekala huko na sufri, una examen d'etat, una presenter mara kwanza, una presenter ya pili, usipoteze kitumaini. Usipoteze kabisa kitumaini, umtumainie Mungu wa mbingu. Yu asema Mungu atabadilisha maisha yako. Na Mungu atasaidia maisha yako. Ndugu yangu, presenter hii turi. Mimi nakuonesha temo utaweza kupitia jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Umtumainia Mungu ndugu yangu. Mimi najua hata kuna kwa mtu mwenye ashishindaje kitu. Wakati unamtumainia, mambo yote nekalake nenda para bien papa. Ndugu yangu mpendwa, unakuwa na nungunika, unakuwa na maproblem, au pate solution mu maisha yako. Umtumainie wa mbingu. Yu asema utapata solution mu maisha yako. Mimi nakumbuka Moise. Moise alifanya 3 jours et 3 nuits. Eko nenda msafari ya imani. Banafika mu desert, anaona mtoni ya mai. Ile sana anaona mtoni ya mai, watu wanafurahi, wanasema tunapona, tunapata maji ya shi kunwa. Lakini Moise banapima mai ilikuwa buchungu. Hata mai ilikuwa buchungu, mai tena ni ya kuleta lufu. Watu wanaanza kulia, Moise, unatuangaisha. Unatuteswa kumbe kama hata kule tulikuyaka. Moise anaangalia kumbingu. Anamuita wa milele Bwana Mungu. Lakini Mungu anamuonesha pasha, anamuonesha kate muti. Apike munini ile mayani mutoni. Ile mutoni ya Mara. Na ile Mara inasema ni buchungu. Signification ya Mara, sema Mara ni amer. Kitu kiko amer, kitu kiko buchungu. Maisha yako atako buchungu. Hata iko sio mbaya, je bantu wote bakupenda akakusanti. Yu wasema asubuhi ya leo Mungu atakusaidia. Mungu atabadilisha maisha yako. Mungu atashanje vile vitu vilikuwa buchungu kwa maisha yako, vitabadilika vitakuwa butamu. Sema amen bien. Umonesha yu wasema leo asubuhi ya leo, hii message ya asubuhi ya leo, kama tu unaishika na kuitumikisha ndugu yangu, Mungu atabadilisha maisha yako. Lakini Mungu aligeuza, Mungu atashinda kushika kilo chako je ndugu yangu. Wakati unatambua sema kuna kwa mtu moya mwenye analetaka solution ndani ya maisha ya mtu, maisha yako yatabadilika. Njole kiloko nilikuya nayo ndugu yangu. Nenda kukusubutisha asubuhi ya leo. Wondo kakumbuki eko wosha kutumainia madawa. Wosha kutumainia bafumu. Wosha kutumainia maproblem, maprofeti. Lakini wondo mtumainia Mungu wa mbingu. Mimi najua sema Mungu atabadilisha maisha yako. Wakati unamtumainia Mungu, ataelargir mipaka kwa maisha yako. Kwa nini Mungu alimsikia Jabe? Mungu alisikia kilio cha Jabe, alisikia maombi ya Jabe, akaelargir mipaka yake, na mkono ya Mungu ilishuka juu ya maisha ya Jabe. Anelargir mipaka na mkono yake ilikuwa juu ya maisha ya Jabe, na Mungu na Jabe alifurahi. Ni maisha tepite mjina la Yesu Kristo. Amen.